يا مرحبا. مرحبتين. شنو أحوالكم؟ الحمد لله. في سخانة. تخي بيان لاباس في حال. هذيك والله برشا سخانة ما سبا. علاش هبطتوا؟ والله أنا اليوم نيس شوف في الغيونيون قلت خنبدل شوية لو فورما سي ديما استراتيجي création de contenu stratégie référencement naturel stratégie référencement payant stratégie social media قلت نعملوا حاجة un peu différente كاش قلت لك أهبط أنت ورحمة حتى رحمة ما تعرفش عليش راه هو التغيير باهي. بيان سور باهي تري بيان. أنا اليوم نحب نحكيو على سوسيال سيلينغ البيع الاجتماعي نسميها. ما هذاك هو. وأنا pour moi tu es le parfait exemple باش تحكي لنا على سوسيال سيلينغ. علاش؟ على خاطرك tu es un business developer de l'ancienne école اللي مستلز بالبروسبكسيون traditionnelle كي دخلت معنا في بي2 تعديت puisqu'on est une agence digitale donc بطبيعتنا نخدموا بالسوسيال سيلينغ وباللينكدين والكل دونك حبيت تحكي لنا un peu على l'expérience هذه et le social selling comment tu l'as exploité comment tu as fait et تو بعد نقولوا رحمه تو راح نحطوها دون لو با من بعد. لا فسروا لي. اي حتى ما نقول لكم حاجه جست هكا ان بيتي انديس سي كومبليمونتير. سي كومبليمونتير على الاخر معناتها. جميل جدا هذا المطلوب. اما قبل ما نبداو نحكيو على السوشيال سيلينغ كلمه سيلينغ هي بيدها معناها سي لا فونت. سي لا فونت. سي لا فونت. لا فونت موجوده من اول ما بدا التاريخ والعالم. اي دونك ترى موجوده من قبل سواء بالسيستم دو تروك ولا بالسيستم داشا. مي لا فونت اللي نحكيو عليها احنا القديمه كانت قبل دو بورت ا بورت ولا في المارشي تليفونات هذيك القديمه على الاخر من بعد كي تطورت D'accord. التكنولوجيا ولا دوطخ كانوت كوميونيكاسيون بدا التليفون كان قبل لو بومباردمون تليفونيك سواء للبي تو بي ولا للبي تو سي allô 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 c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui il y a toujours les centres de relations clients ما كان كلمه les centres d'appel. Il y a toujours les centres de relations clients, soit pour la réception, soit pour l'émission. Surtout les centres de relations clients qui travaillent pour l'émission d'appel, c'est à 90%, on va dire, pour la vente. Soit la pure vente, ou bien le A pour le chronique. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Rapidement, allez, je vais شنو الحكايه كومبليمونتير للموضوع نتاعي. يعني باش نمشي صحيح. من بعد حصيروا العباد ولات فاده من الو 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 من البومباردمون تليفونيك surtout احنا في تونس on n'a pas encore cette notion qui cartonne beaucoup mais à l'étranger oui et c'est pour cela qu'il y a des réglementations عملهم l'Union européenne كما l'RGPD règlement de protection des données donc سكر عليهم اللعب على التليفونات مع le système de Blocktel تطلبوا باش تبيع له un service ولا un produit يقول لك je suis sur Blocktel donc برشا شركات ولاو كيبيعوا بالتليفون سواء un produit ou un service. إذا كان النمرو ذاك اللي طالبه il est sous Blocktel, il doit couper obligatoirement la communication. Donc عندهم هما il y a une marge نتاع des ventes annulées suite à ça. Ce que j'ai remarqué ici, alors خاطر LinkedIn معناها je le connais depuis plusieurs années. Juste حاجة واحدة معناها en plus du cold calling فما le cold emailing. دونك هذاك هذوما لي دو فاسون. لو ميلينغ كان يمشي اكثر للبي تو بي كي تعمل دي كومباني ميلينغ للبي تو بي باش من بعد تحطوا انت في النيوزليتر باش من بعد يجيو على شاك فوا هكا دي نوفوتي ولا حاجه. مي سي سا لي كانو دو لا بروسبكسيون تراديسيونيل لو كولد كولينغ واللي ميلينغ. دي الديبي باش تتكلم البي تو بي باش تتعدى على السكرتير. Il y a toujours ce qu'on appelle le barrage secrétaire. Il n'est pas là, il est absent en réunion. Envoyez-moi le mail. Le mail, c'est le mail de contact. Vous êtes hâte, vous l'oubliez. Il n'y a pas de retour. Ce que j'ai constaté, on a un social selling, et surtout que je connais LinkedIn depuis plusieurs années, mais c'est rarement que je l'ai utilisé. Donc, انا من لي فورماسيون اللي كنت نعملها من قبل معناها في التكنيك دي نيغوسياسيون كان فما un petit module اللي هو comment instaurer la relation de confiance. Aujourd'hui le visuel il est très important d'instaurer une relation de confiance. يعني كي تلقى un réseau social à 100% professionnel كيما LinkedIn فيه الفوتو والإيماج نتاع السيد اللي باش يكونتاكتيك واللي باعث لك دوموند دانفيتاسيون باش تنجم تحكي معاه على الشات تاع LinkedIn ديريكتومون تو بروبوزي لي سيرفيس ou les produits اللي عندك وتبعث له des liens وتحط معناها tous les informations concernant ton cursus. Tu crées une certaine relation. Ça crée une relation de confiance. Et من بعد حتى كي باش تحكي معاه بالتليفون باش نرجعوا للسيستم نتاع
canaux de communication leur dit mais les hauts téléphone, il y a déjà un premier contact. حلو على الآخر صار ما بيناتهم. Donc c'est pour cela que le social selling aujourd'hui, il est très avantageux par rapport aux anciens canaux de communication, donc les hommes, le mail ou le téléphone. Mais quand même, راهم ثلاثة يمشيو مع بعض. خاطر كيف باش تكلموا بالتليفون لازم كونتاكتي على لينكدين والميلوات كلهم باش يكونوا ثلاثة موجودين. Mais par quoi commencer؟ أنا ننصح معناها العباد اللي يخدموا في الكوميرس وفي الفونت. C'est le social selling et LinkedIn dès le début. Commencez à créer un bon réseau. العباد اللي حاجتك انت باش تبيع لهم برودوي والسيرفيس نتاعك. Ta cible finalement, معناتها خاطر avant de travailler. قبل في التليفونات كومباني فيشي اكسل. جست حاجة واحدة نحب جو سوليني عليها في السوشيال سيلينغ. معناتها ماهيش j'ajoute les gens نكبر لو ريزو نتاعي ومن بعد جو كومونس ا فوندر كوم تو لا دي فو créer لو ريزو. ولو ريزو نتاعك حاجة خاطر احنا ديما نركزوا عليها برشا في الماركتينغ. سي لو بروفيل دو نوتر سيبل, سي لو بروفيل بيرسونال. هذاك هو كي امبورطون. انا جوغي ديجا ديفيني البروفيل دو مي بيرسونال اللي هذوك هما جو في لي اجوتي في الريزو نتاعي اللي ما تنجمش تعرفوا هذا بالتليفون. اكزاكتومون. دونك خاطر ديجا في لينكدين تو معناها لو بروفيل شنو قرا شنو خدم qu'est-ce qu'il occupe etc. C'est son parcours professionnel et personnel. Ou les recherches déjà des filtres sur LinkedIn ils te permettent vraiment d'aller à la bonne personne. Tu l'as choisi, venez au secteur d'activité. C'est le système de l'entonnoir de partir du général. Donc voilà, Mata, comment dirais-je? Comment dirais-je? L'expérience avec le fait de basculer de la prospection traditionnelle, le social selling. Comment tu l'évalues? Avec un peu de recul, mais quand même, puisque tu fais le suivi. Non, sans recul, أنا directement نقولها déjà هاني معناها باش نعاودها خاطر déjà قلت أنا معناها la meilleure stratégie aujourd'hui بالنسبة les commerciaux الكل c'est le social selling. Créer tout d'abord un bon réseau pour se connaître et pour se faire connaître le produit ou service. Choisir persona ou la cible ou les profils اللي حاجتك بهم selon le produit ou le service اللي انت باش تبيعه. ومن بعد au fur et à mesure tu gardes le contact. Bonjour, ça va, quoi de neuf? Puisque LinkedIn c'est un petit peu comme Facebook mais c'est un 100% professionnel, donc tu peux partager des images, des articles, des vidéos, tu peux mettre un commentaire sur un article ou bien sur un post, tu peux mettre un j'aime, un j'adore, intéressé, donc il y a des réactions. Donc à chaque fois que tu réagis sur les posts, voilà, tout ce que ça a été partagé, mais les profils, les liens, donc ça donne plus de visibilité. Les clients en plus, ça donne plus de visibilité. Le sayed avec. Et en fait, ça se permet de se démarquer. Quand l'abd qui est vraiment actif, ou une certaine activité sur LinkedIn qui doit être régulière. Il ne suffit pas de le faire en one shot ou مرة في الشهر ولا مرة في الجمعة ونقعد après des mois et je reviens. Faut que ça soit dans la régularité. Voilà, خاطر انت بالنسبة لك انت معناها السيبل اللي باش كونتاكتي على لينكدين راهو عبارة بروجي. Donc il y a le suivi du projet, la gestion du projet. هذه حاجة من الحاجات تدخل فيها. Donc كل مرة تعطيها كبيكور de rappel. وينك شحوالك. Un petit j'aime, un petit commentaire إذا كان هو partage حاجة. Je suis toujours là. Faut se montrer. Car si tu ne te montres pas, tu seras dans les oubliés. حاجة من حاجة statistique صغيرة خليني نحب نركز عليه باش تقولوا هي خاطر حسيته complémentaire ومهم على الآخر. 65% et même plus des décideurs, ils refusent de décrocher les téléphones à les commerciaux. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui l'ancien système le phoning, le matraquage du phoning, c'est plus avantageux. Donc aujourd'hui, le réseautage à la LinkedIn, il est très important et primordial. Donc, voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'est social selling. Donc, فهمت un peu على شو حبت في الغالية. على جيب لك الغالية. Donc, أنا باش نكمل لك ميلا. Donc, les outils de prospection اللي هما توا sont devenus indispensables sur LinkedIn, la prospection commerciale. اللي يعاونوا pour faire convenablement son travail. Sur le commercial, le travail du commercial sur le volet du social selling. Exactement. Donc هذيك اللي نحبك تحكي لنا عليهم شويه. Donc كيف ما نعرفوا LinkedIn معناتها c'est le premier réseau professionnel توا
il ne cesse d'augmenter le nombre d'utilisateurs معناتها كل يوم قاعد يكبر وà part هذا فيه beaucoup de potentiel معناتها LinkedIn. Donc tu développes la base de données, tu enrichis CRM, c'est معناتها on peut tout c'est une mine d'or voilà pour le B2B voilà on peut tirer حتى davantage secteur d'activité exactement pour se rendre visible ou pour booster حتى البزنس نتاعنا B2B. Donc voilà, donc هذا الكل LinkedIn les outils de prospection يخليونا معناتها on automatise البروسبكسيون نتاعنا. voilà حكينا شويه على les avantages نتاعهم كيفاش ينجموا يعاونوا معناها معناتها si on peut partir d'un exemple concret. نجموا زاده on identifie les profils cibles نتاعنا sur LinkedIn وزاده on peut معناتها organiser des campagnes par action وهذا علاش معناتها à partir de là اللي في P2R on a créé notre solution اللي هي by P2R. C'est une extension, on peut la télécharger ou comme ça, on peut créer des campagnes à partir de l'extension réveil ou LinkedIn. Extension Google Chrome. Google Chrome, voilà, sur Google Chrome, on peut la télécharger ou à partir de là, on commence le travail interne. On crée une campagne où on implique les prospects internes à l'outil donc Lead, voilà. Et donc on crée un scénario. On peut envoyer des demandes de connexion automatisées ou personnalisées. Il n'y a pas de nombre limité. On peut arriver à même 500 messages par semaine, donc sans limitation où on peut donc créer le réseau interne Radic. On peut envoyer les demandes de connexion et tout. هو الحاجه الباهيه في les outils pareil ou même pour Gately علاش معناها d'où on a eu l'idée de le créer على خاطر les outils هذوما اللي يعاونوا الكوميرسال في خدمته خاطر يربحوا الوقت الحاجه اللي كان يعملها مانويلمون disons خدمه في ساعه ولا ساعتين على LinkedIn dans le cadre de sa stratégie de social selling avec des outils pareils باش يربحوه الوقت voilà et à part يربحوه الوقت en fait كيما pour Gately en fait c'est une interface à part entière اللي si on peut l'appeler comme ça معناها CRM qui va te permettre d'organiser الخدمه نتاعك على LinkedIn avec un tableau de bord qui est bien fait. Tu peux même évaluer les performances des campagnes que tu lances. Exactement. Voilà, donc les demandes de connexion, d'autres en relation personnalisée avec les personnes éligibles au book. Ou voilà, donc comme ça, tu bosses le business interne. pour avoir معناتها اكثر معناتها ديزافونتاج في الخدمه وسافاسيليت كيف ما قلنا معناتها نرجع لخدمه انيس كيفاش كان قبل وكيفاش توا تبدلت الخدمه نتاعو باللي زوتي دو بروسبكسيون هذوما وافيك جيت ليد دايفر لي عندك اون اكسبيريونس انيس خدمت عليه شويه في بالي باش تحكيو على جيت ليد راني مش نعملوا ريونيون هكا نتاع ربع ساعه نعملوا عليه ساعتين كان زمان نعاودوهم مازال عندنا 15 ابيزود Si je vais récapituler un peu les قالته رحمة خاطر c'est vrai qu'aujourd'hui sur LinkedIn pour créer un réseau avec les personas اللي حاجتنا بها donc c'est un petit peu chronophage donc خاطر فما des étapes مش كيما مثال في الفيسبوك اجوتي تقعد تستنى حتى اللي ياكسبتيك باش تحكي معاه ولا ساعات نجم تبعث له حتى ميساج وهو ماهوش عامي معاك هوني على لينكدين donc فما فيزيت خاطر كي تدخل على البروفيل تجي une notification يقول له cette personne a vu votre exactement باش هو بيدو يدخل يقول شكون السيد اللي قاعد يبربش عليه دونك وبعد فما سويفر نجم نتبعوا باش نشوف les actualités ce qu'il partage d'abonnement à son profil d'écrire en tant qu'article ou post on va atteindre demande de connexion en cas où si tu veux communiquer directement avec lui par la messagerie instantanée par LinkedIn on peut envoyer on peut envoyer des messages dès que notre en contact avec la personne donc voilà donc تبعث لهم بعد مساجات mais aujourd'hui par exemple إذا كان كيف ما كانت سمعت بلي تحكي كانت قبل ابار تليفوني كانت فما قبل لي كامباني ميلين ça existe toujours ça existe toujours oui d'accord mais aujourd'hui pour être et c'est très efficace le vrai du fond les campagnes mailing ça marche et ça marchera toujours et ça marche ça donne des résultats c'est le pilier تاع كل شيء هذا mais aujourd'hui c'est plus avantageux انك تبدا عندك une solution automatisée qui fait toutes ces actions là
qui sont chronophages. باش Exactement. تبعث 30 40 واحد ولا 50 واحد مثال ماكسيموم في النهار خاطر نعرفوا الالغوريثم تاع لينكدين يكابتي في لي سوليسيون هذوما دونك سي بور سولا يظهر لي قالت لي كي استعملته معناها اللي سيغ من الحكايه هذه باش ما يسكرش عليك دونك دو فاسون اذا كان انت تبع 50 ميساج بار جور تجي تحسب انت على 5 ايام عندك 250 ميساج اللي تنجم كي تكتب مثال بونجور تحط تكوش برينون ولا نو اوتوماتيكمون الليست اللي كوشيتها انت الكل باش يتبعثوا بونجور personnalisé. دونك au lieu de faire copier coller ولا بونجور ومن بعد تكتب سي اون ماس معناتها نبعثوا فوالا دي ميساج يعني كيف ما نجموا نعملوا كومباني ميلينغ تو ولينا نجموا نعملوا بالبروسبكسيون سورتو جيت ليد نتاع شكون اللي يبيهم انا هي شيف دو برودوي جيت ليد شيف دو بروجي جيت ليد يا نعيمه دونك جيت ليد معناها au fur et à mesure اللي حاجتك بهم تحط لهم كومباني على جنب وحده تبدلها بالاسم نتاعها tu crées une compagnie hop et tu la lances en plus معناها شفتوا انا اللي تنجم تخرج منه لي ستاتستيك انا مثال باغ اكزومبل لي شيف دو بروجي ديجيتال كي نكلمهم ولا لي شيف دونتربريز ولا لي سي اي او سواء في تونس ولا ليترونجي خاطر معناها نخدم على ليترونجي دونك دو فاسون يخرج لي ستاتستيك على 200 واحد قداش من واحد قبل قداش من واحد قبل معناها قبل السويفي نتاعك ما قبلش لاكسبتاسيون دونك سي تري افونتاجو اوسي لي ستاتستيك لي KPI باش يعرف فوالا لي KPI لي انديكاتور كابيتو مهمين على الاخر دونك من غير ما نزيد نحكي برشا على جيت لي خاطر حبايبات انا وياه نعملوا لا نعملوا قاعده خاصه به هذيك merci beaucoup pour cet échange. Donc, حبيت اليوم كما قلت نحكيو على social selling mais وما فهمناش ما خير من كي تحكي على حاجة avec un retour d'expérience déjà vécu. D'accord. Ou avec حاجات concrètes. Donc, merci les amis et on se donne rendez-vous في une prochaine réunion. Inch'Allah, on développe plus le sujet.